हामबाय मिडिया दाखौफ्रांनो दिनै जों प्रेस मिट इमारजेन्सि मा आसक लानानै रिजन आनसि सेतां जोंनि मावथाना दं सायख'लांगोन जों लुका 27 तारिखनि जे नटिफिकेशन न जोंनि ककबरकनि जे स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटिनि कतालखाय स्नामजाखा डक्टर अटल गभर्नमेन्ट कन्वेनर स्नामनि ते खरंनै मेम्बर बिरलाल टिप्राते डिरेक्टर पले जों आंसो हिस्टोरिकल थांनाय तावनि कानसे थांनाय रक साइक्लांका जे कमिशन बाहायकी खायजाकम ताबुक जे जागा जों रिसर्च खायनोका जे 90% ने अबाब बरक रोमान स्क्रिप्ट नि फेवर सिनाय अग्रास रे ओ जागावा सिनि ओ स्क्रिप्ट न तुइ केशा पॉलिटिक्स नन बगै जे सरकार कमिटी खामिनो अम ब्लेकिंग सेलमसि जाको जों तावनि के नुका अटल देब्रमा अलरेडी 2018 न जे प्रो बीजेपी आईपीएफ सरकार फायो afro bono Kokborok development committee ni chairman sunamja last 5 years je committee ni mungsa samung khayawino bo committee sawai sini roman script ni solution kham katal khai bo dilemma sunana bagai devanari script of mention khayya the chini go script ni problem no tebase bo kokbang isu gabono bagai ama haki failure borong no jodi samna phone amtho भाई के केशे बनो और कमिटी से कन्वेनर सना कम ब्लैक की क्वेश्चन बा गारो जों सिवजे ओ जे स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार विलिंगली बरक सिनि बिसिंगो जोंनो थंना बागै ताव टाइम किलिंग खायना बागै ओ कमिटी सनामजाका बनि कोनो सिम्पैथेटिक गरै बनि वेल विश गरै जे सिनि ककबरकनो सिनि सलि रोमान स्क्रिप्टनि प्रॉब्लम न सॉल्यूशन खायना बागै आवन बागै ओ जे कमिटी न जों बयकट खायो प्लस सिनी दाबि तंनाय आमा हाई कमिटी चिंते नांगलिया ऑलरेडी सिनी रिसर्च थाके गोबां सर्वे नि रिपोर्ट रंका जे 90 ने अबव 90% ने अबव बरो जे जागा रोमान स्क्रिप्ट नायो गय नंगर कमिटी समिति खायै ऑफ टाइम किलिंग खायमा सारा पेंडिंग खायमा निसाय सिनी सेंटिमेंट ता थिंदी आर ओ कमिटी डिजॉल्व खायै नागाके कहां के जत स्टेक होल्डर नि खरसा ना हरै कैसे टाइम बाउंड टाइम फ्रेम खायै विथिन कैसे टाइम नि बिसो खायै सनामतो गय बासानि जे स्क्रिप्ट नि सॉल्यूशन ताते ताम निको कमिटी चनका कोनो टाइम फ्रेम करे बो टाइम नि बिसंग कमिटी जमा रेना कोनो कोनो मंगसबा करे जस्ट जोंनि माने सिनि लैंग्वेज सति थंनानि कैसे लामा गावन बगै सिनि पाब्लेर अब ब्लेक सिरियस वान सुप्रे ताबो बरक जे कमिटी मैक्सिमम बरक देबना सपोर्टर रुमान स्क्रिप्ट अगेंस्ट पॉक साने डायरेक्टली प्रॉब्लम सुनामना रमन कमिटी सुनाम दिबानि और रिपोर्ट न फुनगै सरकार टेसे सिनि बासना थंनानि कैसे साल और लामा थांगि दङ आवन बगै जों लामानो रियानि बागै जों खरांथि साथाय आवन बगै जों मासन अंखथाय रेडी तंदि कयदिन बिसिम सरकार तामो स्टेप नाहा सिनि अ खादमानि नुगमानि उलो बखना असेंबली चलिनाय आवन परे तामो स्टेप नाहा आवन आसिनि सिनि नेक्स्ट स्टेप नै आं मसन पक्ष सानै तब आं जे 1979 जे ककबरक नि तान बागै जे बिल पास मनि अर्थात खाली ककबरक न ऑफिशियल लैंग्वेज नै सावै बिल पास के और बोस की बेस सुजनाय कुन सुजाकुरि चिनि क्लियर का और एमएम खायय अब रुमार पे सुजान दं जों ओसु नाय चिनि सुनाय रो चिनि सुनाय रो चिनि वासु रो जो तो 90% नो 90% नो 10% ताको को वानजि बेस सुदे 90% सुदे तो मोबन बरम ना ताउ निनि उसु निनि बका सागाबा तीन कैसे पास करना तुम रोमान स्क्रिप्ट नहीं रोमान माने बांग्ला अल्फाबेट नो तब नो बांग्ला स्कूल नो स्टॉप पे नो तब इंग्लिश मीडियम खाई तुम लायो काम खाई तुम लायो माने नो नाइमान के जेबाबे नोटिफिकेशन रखा कमिटी खाव हनै आबा हाकेनो ऑफिशियली ककबरनो रोमान बाय सुइसिदि निरे जना मसो एमएन खाई निनि जिनि सानु जिनि फाइनल सानुखा एसएमटी ओ एमएन टीवी ओ Kokborok जे ऑफिशियल लैंग्वेज अबनो रोमान स्क्रिप्ट सुजाना अपनी स्क्रिप्ट नै रोमान स्क्रिप्ट बस कांगो अधिवेशन दङ आ रो अबनो सानान बागै न कुल दाबि त दङ तंनाय चिनि जों जरा निनि रो जरा ककबरक सानाय जतो चिनि एमएलए दङ जतो थै कबंग तम कबंग तनाय ब्रक औ इशु दिसा दङ जे चिनि और जे निनि पार्टिकुलर जे प्रेमबुल बा तम धारा दङ ओ धाराओ कैसे ऐड थै दङ जे Kokborok as official language औरत तब अबनो रोमांस को स्पीचर नै लक्तिसा तो अबनो तो बस कांगनेयाव जे
ফাইনে বিধানসভা যদি কক্তি Tisha সাজামন ইয়া বলবো যদি গভর্নমেন্ট কোনো ইনিশিয়েটিভ নাই এখানে তো আমি বোমা হাইয়া কৃষি নাই এটা কক বাজি তো সবার উপর মানুষ সত্য তার উপরে নাই চুং যদি 13 লাখ টিপাসা খুরাং বাক্সা কক বাক্সা গই ইয়াক বাই ইয়র বলে সিরি প্রকাশ চুং সব কাজ হয় না কেউ কাজ হয় নাই আর মাস মা বসে নাই তাই আনি পুইতু কবাক ক্রাক তঙ্গ যে অবনয় এই যিনি ডিমান্ড গসিয়া হয় গভর্নমেন্ট তঙ্গই চুমিয়া mas ma gosina kamu kan mas ma gosina gosia ka bin serte pun water di lama kuri karan abu ka borok ni dima abu ani dima ya daw kul dima ya suni dima ya sini bu kaman dima ya oh sara tiba sun ko khane dima যে বড় দেবনাগরিক খরান্তি সানায় bor je komiti khamane abu chung gosia abu no brok jam ni to brok pustak lami abo nong hada nong to tin thai dia no nong thai me कारण इनकी लेजिटिमेसी ग्रोई कारण पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ो बाइक लेता मुंगमा पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ो बाइक ले बो निनी लैंग्वेज नि तामो बोफे ता मुंगमा उमाय लब नि न गुराई बोला नि हियार मसे अब ता कफन नं बाइक ले उमा उमाया नंगरो एकेडमिशियन ति जरा लैंग्वेज ताम ति एके जे जरा नि सामचन त्रिपुरा कमिटी जे जरा नि फाताले बड़ो तो बड़ो jangan ini putri सरकार कमिटी putri सरकार bo ini tamne ini West Bengal भाषाविद linguistic birat bini bini sinimari idas bini sinimari buskoto bohai borok pai komiti khaga nge dong tam doktor tulti komiti bor muni kothok sing to le muni kothok mane cinti prasana borok musum hai nugia Cini borok na musuh hai bunuh ya, cuma dia tu pun butua. Nomor kompi khai me able, अब तो चुनाव cini borok na sek mah hai चुनाव khusus nama hai, अब तो tak hai dong. Sir, orang lu zakha, mian je sada sada je notification no, Rajapal komiti khadi ni sawi se borok, orang tiarai komiti khamani kok. So, nentang wan so Rajapal sama ni apa political. Thayo je nang objek khlai to moni abo Rajapal to sahor na rajya Objek 100% political or borok chongjam mistu program to hamle. It is 100% political. Rajapal ko political lo khai japa. Nichoy. Apni blote thune to और Rajapal just am se bo constitutional head se bo TSF ni jehetu 10 nil agi bo tong thakya ro ex TSF TSF rok thani je pro sawi pro Rajapal direct malai ni bo assurance ri hota a assurance bai tabuk je notification ro thani wo kuno mil da nuk tong na be mi na jemo clear no je sarkar phunga na je borok belai ke sympathy Kokborok screen bage dati borok solution khai na Rajapal committee khai kya সরকারি ইনস্ট্রাকশন দেয় সরকার যে কোনো রাজ্য সরকার বড় বুম হর সব সময় কমিটি দেয় রাজ্য বল কোন ক্ষমতা করে মো স্টেপ তো পাবলিকলি মানে অফিশিয়ালি কাহাম ফ্রম গাইজ খাইছে Kokborok স্ক্রিন বাগে जों দাতি সলিউশন নায়ো বড় সাতনানি খানা অ্যাসেম্বলি বড় সাতনানি পাবলিক কুয়েশন জাস্ট মো কাছে স্টেপস তাবো কুয়েশন বিশিং বতি আবো বুঝনা বলে কষ্ট ও যে কমিটি খাতিনি যে বড় চিনি রোমান স্ক্রিন এগেইনস্ট বড় সর দাইরে বসে অঙ্গ সরকারের চা কো দুইটা পার্ট সরকার অফিসিয়াল সাইমন ইকলা বই স্ক্রিপ্ট ni solution বাগে जों কমিটি খাইয়া বলে আনসার মং না বিসিনে যে রিজন আমরা जों কাহাম কা বুঝিছেন TSF je pro oro devote lui pro ni kok simoni apro tam ni share কাইন বড় সলিউশন খাইয়া বাগে রাজ্যপাল ও স্ক্রিপ্ট সলিউশন খাইয়া বাগে ব্ল্যাক এ বস সাতার নাই বে সাতারে ফুনুকা দিনে রাজ্যপাল ni দাগি মুম্বাই কমিটি খাইকে স্ক্রিপ্ট ni solution বাগে তাবুক जों কাজে রাজ্যপাল দাগি মুঙ্গা কমিটি যে বুম রহনাই অফিশিয়াল নর সেন্সর সরকার মুখ চিফ মিনিস্টার নি পারমিশন সারা বিনে সারা ক্যাবিনেট বুম আর দাইরি মিয়া তাবো বড় বুম রহকা চিনার কোয়েশ্চন কাই ও বুম রিথনি অম কোয়েশ্চন চিনি সলিউশন খাইনা কাই বড় যে বড় চিনি সার চিনি সমকায় চিনকো একাডেমিশিয়ান তো ইন্টেলেকচুয়াল তো ফরেন তনাই তো সিনাই তো বড় রিমান খামু গরব পুরা পলিটিক্স নুজাকা রাজ্যপাল কোনো দোষ করে ini borok citizen itu borok Kokborok sanai TSF tan government riau tan beli yau
cuma di kok saya mamble tam biasa tuh macam kok sana nih itu pun politik by efek ya tuh na mau apa na IPT by na CPM na tam cukup politik by cuma itu cuma cini kaisa konsan cini mani kok cini kuk nih kok cini dokan nih kok oh cuma konsan beli cuma kok saya wong cuma kok sadi cuma ringdi CM nih tam biasa tuh Development Minister tam biasa tuh Education Minister tam biasa tuh cuma kok sadi chúng ta chỉ chúng thắt nó bỏ chúng đi ra cái chúng ta rồi nó tự chúng stakeholder chúng có sang tham để sao bắt chúng có sang cái nông dân này khai trồng rau còn mới xem nông trồng cái chúng nó sao phim cái này chúng cái xin thằng cái gói xịt đồng này không thổ gòn rồi rồi bỏ trồng nó cũng nghĩa có trồng nhiều muốn đi có thổ nạp rồi rồi ang sepuluh sana tulis semua dokter tulis semua jadi jadi komite mana अब कैसा तांसन है वो जोक कैसा नाटक कैसा जे नाटक बरफ भाई सेलेक्ट जाना है सब रिजेक्टेड है जाना है कोशिश करता अब उनको